Mila je devojka koja živi u Beogradu. Ona mrzi ponedeljak. Ona mrzi svoj posao. Mila radi kao konobarica. Ali Mila želi da bude slikarka. Ona voli da slika. Jutro je. Sat zvoni. Mila otvara oči. Ona gleda na sat. O ne, ponedeljak. Mila ustaje. Ona ide u kupatilo. Pere zube. Posle toga se oblači. Onda pravi kafu. Mila sedi i pije kafu. Na stolu je jedna slika. Mila gleda sliku. Ona se osmehuje. Ona voli da slika. Posle kafe ide na posao. Mila radi u kafiću. Ona ulazi u kafić. Ubrzo dolazi prvi gost. Mila prilazi stolu. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jednu domaću kafu, molim. U redu. Mila donosi domaću kafu. Izvolite. Hvala. Molim. Sorry to interrupt, but if you like this style of learning Serbian, check out my course in the description box below, and you'll find many more stories and other useful stuff for learning Serbian naturally. Let's continue with the story now. Posle malo vremena dolazi drugi gost. Mila prilazi stolu. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jednu limunadu, molim. Odmah. Mila pravi limunadu. Ona donosi limunadu. Izvolite. Hvala. Molim. Posle toga dolazi treći gost. Mila ponovo prilazi stolu. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jedno pivo. Naravno. Mila donosi pivo. Izvolite. Hvala. Molim. Tako prolazi dan. Mila nosi kafu. Mila nosi sokove. Mila nosi pivo. Ona briše stolove. Ona pere čaše. Ona je umorna. Mila ne voli svoj posao. Ona želi da slika.
Kada nema gostiju, Mila gleda svoje slike. Ona voli boje. Ona voli platno. Ona želi da slika svaki dan. Polako dolazi veče. Kafić je skoro prazan. Mila želi da ide kući. Tada u kafić ulazi jedan stariji čovek. On seda za sto. Mila prilazi stolu. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Jedan viski, molim. Odmah stiže. Mila donosi viski. Izvolite. Hvala. Molim. Prođe 5 minuta. Mila pogleda prema stolu. Čoveka nema. Stolica je prazna. Mila je zbunjena. Ona prilazi stolu. Na stolu je pismo. Pored pisma je kofer. Mila otvara pismo. Na pismu piše: sad možeš da postaneš slikarka. Mila otvara kofer. U koferu je 500.000 evra. Mila gleda novac. Ona gleda pismo. Onda se nasmeje. U očima ima suze. Ali to su srećne suze. Mila tiho kaže: konačno, sada mogu da budem slikarka. If you enjoy this style of learning Serbian, I'll leave my full course in the description box below, which includes many more stories and beginner lessons based on comprehensible input. So if you're interested in that, please check it out. You can also test it out risk-free for 7 days, so if that sounds good, click the link in the description box below. I hope to see you there. Vidimo se.